Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and maybe good evening for everyone. In today's, I will present it about interpreting myself, doing an interpreting about two videos. The first is about what is coronavirus, and the second is the first 20 hours, how to learn anything by Josh Kaufman. So let's head into the first video. The title is What is Coronavirus by Elizabeth Cox. Alright, in this video, I will interpret until the end. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 diantaranya menyebabkan selesma, infeksi ringan, tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang-orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkan. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus yang baru, banyaknya inang berpotensi membuat virus tidak membutuhkan kondisi ideal untuk berkembang.
In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplika gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gennya di RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil daripada DNA. Dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau mungkin tidak berbahaya. Namun, sebagian menjadikan virus ini lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Inilah yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus yang asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur yang unik. An enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes Sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus tersebut. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga membuat obat antivirus ataupun vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan sangat spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year.
The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itu sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru pada setiap tahunnya. Virus influenza yang bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. Dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, all those treatments completed clinical trials. epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. Tapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai dihancurkan. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by... I think that's the last from the main point of the video. Okay, so let's head to the next video. The first 20 hours, how to learn anything by Geoff Kaufman. Hi, everyone. Halo semuanya. 2 years ago, my life changed forever. 2 tahun yang lalu, hidup saya berubah selamanya. My wife, Kelsey, and I welcomed our daughter, Leela, into the world. Istri saya, Kelsey, dan saya sendiri menyambut kehadiran putri kami, Lela, ke dunia. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Menjadi orang tua adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Your whole world changes overnight, and all of your Seluruh hidupmu berubah dalam semalam. priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process. Dan semua prioritasmu berubah seketika, begitu cepat, sampai kadang sulit untuk diproses. Sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, Kamu juga harus belajar banyak hal tentang menjadi seorang tua. for example, how to dress your child. Contohnya, bagaimana cara mendandani anakmu. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. Ini hal yang baru buat saya, dan ini baju yang sungguhan. Saya pikir waktu itu merupakan ide yang bagus. And even Leela knows that it's not a good idea. Dan bahkan Ella pun tahu itu bukanlah ide yang bagus. So there was so much to learn and so much craziness all at once. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari dan semuanya terasa kacau sekaligus. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. Dan untuk menambah kacauan tersebut, saya dan Kelsey memutuskan bekerja dari rumah. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. Kami sama-sama seorang usahawan dan menjalankan bisnis sendiri. Kelsey membuat kursus online untuk pelatih yoga. I'm an author. And so Dan saya seorang penulis. I'm working for home. Kelsey's working for home. Jadi saya kerja dari rumah dan Kelsey juga kerja dari rumah. We have an infant and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. Kami pun punya bayi
Dan kami juga harus memastikan bahwa semua hal bisa tetap berjalan. And life is really, really, really busy. Dan hidup terasa benar-benar sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, Beberapa minggu setelah menjalani pengalaman yang luar biasa ini, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, saat kurang tidur secara benar-benar mulai terasa sekitar minggu ke-8, saya pun punya satu pemikiran. and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, Dan itu adalah pemikiran yang sudah ada dan dirasakan orang tua di seluruh dunia sejak dulu. I am never going to have free time ever again. Saya tidak akan punya waktu luang untuk selamanya. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tetapi pada saat itu terasa sangat benar. In that moment. And this was really disconcerting to me because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Dan hal itu cukup mengganggu diri saya karena satu hal yang paling saya nikmati adalah mempelajari hal yang baru. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. Merasa penasaran, menggali lebih dalam, mencoba-coba, belajar dari kesalahan, dan akhirnya jadi lumayan mahir. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. Tanpa waktu luang tersebut, saya tidak tahu bagaimana bisa melakukan hal seperti itu lagi. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. Saya ini seorang yang butuh buku banget. Jadi saya ingin terus belajar dan saya ingin terus berkembang. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan, toko buku, and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. dan cari tahu apa kata penelitian bagaimana cara dari kita belajar dan bagaimana belajar dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how Saya membaca banyak buku, banyak situs, dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ini. long does it take to acquire a new skill? Berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan yang baru? You know what I found? 10,000 hours. Tahu nggak saya menemukan jawaban seperti apa? 10.000 jam. Anybody ever heard this? Ada yang pernah dengar ini? 10,000 takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Kalau kamu ingin mempelajari sesuatu yang baru dan ingin jago dan mahir dalam bidang tersebut, kamu membutuhkan 10.000 jam. And I read this in book after book and website after website. Saya membaca hal ini berulang kali di buku dan website. And my mental experience of reading all of this stuff was like, no. Dan reaksi saya waktu itu seperti berkata, tidak sepenuhnya. I don't have time. I don't have 10,000 hours. Saya tidak punya waktu sebanyak itu, dan saya nggak punya waktu 10.000 jam. I am never going to be able to learn anything new ever again. Saya tidak akan pernah bisa belajar hal baru lagi. But that's not true. So 10,000 Tapi kenyataannya itu tidak benar. hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. Jadi It's a 10.000 long jam time. untuk memberi gambaran setara dengan kerja penuh waktu selama 5 tahun. Lama banget kan? And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? Padahal kita semua pernah
belajar sesuatu yang baru dan butuh waktu yang jauh lebih singkat daripada 10.000 jam, bukan? So what's up? There's something kind of funky going on here. What Jadi apa masalahnya? Ada yang aneh di sini. the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. Apa kata penelitian dan apa yang kita harapkan serta alami sendiri itu nggak cocok. And what I found, here's the wrinkle. Dan saya menemukannya. Ini intinya. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. Aturan 10.000 jam berasal dari studi tentang kinerja tingkat ahli. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. Ada seorang profesor dari Florida State University bernama K. Andreas Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And Dia yang pertama kali memutuskan aturan 10.000 jam ini. where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, Asalnya dari penelitian dia terhadap atlet profesional, sisi kelas dunia, dan atlet catur. all of these ultra competitive folks in ultra high performing fields. Semua orang ini top di bidangnya masing-masing yang sangat kompetitif. And he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. Jadi dia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjadi yang terbaik di bidang-bidang tersebut. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. Dan dia menemukan bahwa semakin banyak waktu atau latihan yang terfokus pada yang dilakukan seseorang, maka akan semakin hebat kemampuan yang dimilikinya. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of Orang itu berlatih sekitar 10.000 jam. practice. Now, talking about the game of telephone a little bit earlier, here's what happened. An author by the name of Malcolm Gladwell wrote a book. Tapi begini yang terjadi. Ada seorang penulis bernama Malcolm Gladwell In 2007 called Outliers, the Story of Success. yang menulis buku tahun 2007 berjudul Outliers, The Story of Success. And the centerpiece of that book was the 10,000 hour rule. Bagian utama dari buku itu adalah aturan 10.000 jam. Practice a lot, practice well, you will do extremely well. You reach the top of your field. Latihan terus-menerus dan kamu akan sukses di bidangmu sendiri. So the message, what Dr. Erickson was actually saying is, Jadi, pesan sebenarnya yang disampaikan oleh Dr. Erickson adalah it takes 10,000 hours to get to the top of an ultra competitive field in a very narrow subject. That's what that means. butuh 10.000 jam untuk menjadi yang terbaik di bidang yang sangat kompetitif dan sangat sempit. Itulah maksudnya. But here's what happened. Ever since Outliers came out, immediately came out, reached the top of the bestseller list, stayed there for 3 solid months. Tapi ini yang terjadi. Sejak Outlier dirilis dan menjadi bestseller selama 3 bulan berturut-turut, All of a sudden, the 10,000 hour rule was everywhere. aturan 10.000 jam langsung menyebar kemana saja. And a society-wide game of telephone started to be played. Dan terjadilah pesan permainan telepon rusak di masyarakat. So this message, it takes 10,000 hours to reach the top of an ultra-competitive field. Pesannya berubah menjadi butuh 10.000 jam untuk jadi atlet yang terbaik di bidang yang kompetitif. Became, it takes 10,000 hours to become an expert at something. Menjadi 10.000 jam, butuh 10.000 jam untuk jadi ahli dalam sesuatu. Which became, it takes 10,000 hours to become good at something. Dan menjadi butuh 10.000 jam untuk jadi jago atau ahli dalam sesuatu. Which became, it takes 10,000 hours to learn something. Yang akhirnya butuh 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu. But that last statement, it takes 10,000 hours to learn something,
It's not true. Tapi pernyataan terakhir tersebut butuh 10.000 untuk belajar sesuatu. It's not true. Tidak benar. Itu tidak benar. Okay, I think that's enough. So my interpret video, which is until minute 6 and 27. So this is the last of the video about my interpreting mental test. I'll end it here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.